अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। असल में मौलवी दो है, वाकया एक ही है। एक अपने अंदाज में बयान कर रहा है, दूसरा अपने अंदाज में बयान कर रहा है। एक कहता है बच्चे ने पैदा होने के बाद गवाही दी, दूसरा कहता है बच्चे ने माँ के पेट से ही गवाही दी। एक मौलवी कहता है कि उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह। मेरे भाई, उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने डायरेक्ट ही कह दिया अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह। वो हिंदू औरत का बच्चा था, जैसे ये लोग दावा कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से वो औरत कलमा पढ़ती थी, तो बच्चा जो पैदा होना चाहिए था उसको तो कलमा पढ़ना चाहिए था। खैर, इन लोगों का तो खैर अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना ये कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि यार, अंबिया के जो मोजज़े हैं, जितने भी कुरान पाक में हाईलाइट हुए अंबिया के मोजज़े हैं, वो इन लोगों ने करामत के तौर पे, वो कौन सा मोजज़ा है जो इन लोगों ने करामत के नाम पे अपने वलियों की तरफ मंसूब नहीं किया? सिर्फ चंद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े इन लोगों ने छोड़ दिए। बाकी पिछले तो जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने भी मोजज़े मेरी समझ में ये जो मैंने सुने हैं, वो इन लोगों ने वलियों के नाम पे करामत के तौर पे मंसूब कर रखे हैं कि ये फलां वली की करामत है, फलां वली की करामत है, फलां वली की करामत है। खैर, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आप लोग वीडियो देखें और आप लोग बताएं कि इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो। दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई है। कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होकर कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं बेच शरीयत में। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूँ। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा नाम भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूँ, आ जाओ बदरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं।
یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے, آؤں گا دن ڈھلے. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئے نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا, تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی, چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. حضرت یوسف غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنے کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا, لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے, کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, بات نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں. جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بول رہے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے,
लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोल। आपके खलीफा दिल्ली में मजार है, हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ओशी काकी रदी अल्लाह ताला। ये बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा। कुतुब साहब दिल्ली में महरौली इलाका है, वहां आपका मजार है। आप ख्वाजा कुतुब साहब बादशाह के साथ एक बाग में टहल रहे थे, बातें कर रहे थे दिल्ली के बादशाह के साथ। कुछ और लोग भी, चंद अफराद थे। एक औरत आई, रोने लगी, जवान औरत। बादशाह से आके कहने लगी क्या जमाना आ गया है, लोग बादशाह के साथ टहलते हैं, उन्हें पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है। बादशाह कहने लगा तू किसके बारे में बात करना चाह रही है? कहा जिनके साथ टहल रहे हो। कहा जानती नहीं इनको, ये कुतुब साहब हैं, वली अल्लाह हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के भेजे हुए हैं। उसने कहा तुम्हें इनका पता नहीं है, तुम इनको जानते नहीं हो, इन्होंने मेरे साथ बुराई की है, मेरे पेट में इनका बच्चा है। कितना बड़ा इल्जाम, कितनी बड़ी बात बादशाह के सामने। बादशाह सुन के सन्नाटे में आ गया। दूसरे लोग हैरान होकर हजरत को देखने लगे, हैं हम तो इनको बड़ा वली समझते थे, ये क्या निकला? हजरत साहब कुछ भी नहीं बोले। आपकी आंखें झुकी हुई, आंसू बह रहे हैं। कैसा इल्जाम लग गया मुझ पे, कैसी बात कर दी? बादशाह देख रहा है कि ये अभी कोई बोलेंगे कि मुझ पर इल्जाम है या झूठ बोल रही है या कोई ऐसी बात। कुतुब साहब ने अपने मुर्शिद को पुकारा, मुर्शिद को, ख्वाजा साहब को। इधर पुकारने की देर थी, ख्वाजा साहब उसी वक्त आ गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसी वक्त आ गए। क्या बात है? तो ये औरत है, मेरे बारे में ये बादशाह के सामने इसने ये इल्जाम रखा। फरमाया हमारे कुतुब के बारे में? ख्वाजा साहब उस औरत के सामने गए। जो चीज आपके हाथ में थी आपने उस औरत के पेट से लगाई। उस पेट में जो बच्चा था उसको फरमाया बोल तू किसका है? ये तेरी मां मेरे कुतुब के बारे में जो कुछ कह रही है सच बता। बादशाह भी खड़ा हुआ, दूसरे लोग भी। उस औरत के पेट से वो बच्चा बोला, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी मां को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है कि ये किसी तरह कुतुब साहब को इस इलाके से निकाले। अगर ये कामयाब हो गई तो उन लोगों ने वादा किया कि हजारों रुपए मेरी मां को देंगे, इसलिए मेरी मां ने इनका नाम लिया है। सारी दुनिया को हकीकत मालूम हो गई। बादशाह कदमों पर गिरा, दूसरे लोग हजरत को पांव चूमने लगे। ये अल्लाह वाले,
کتنی مشکلیں سہتے ہیں, کیسے کیسے وار سہتے ہیں, مگر خواجہ صاحب نے وہاں آ کر دستگیری فرمائی. یہ لوگ اپنے مریدوں کو چھوڑتے, اور بڑی مشہور کہاوت ہے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں.